Sekalipun dinarak pulih, dinarak jauh mantuk jog gedeng. Lagu gene mengaji mustami ngendang marantan samakin lemak demi meninggal dunia yang tebang kita dengan salim dinarak antan demen gaan purun bewadu doang. Dengan ngebang sintu ada. Nia sabawada dah pengkitan foto nerong jog masjid. Sari amandem dek demen, andem dek nganggu, andem dek senang belat cap teduk. Diammu saja itu mau berkorban si teduk. Setiap ucapan bacaan pelungguh di dalam sholat yang langsung dinilai didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. APKP ini kadang-kadang separuh sembayang marak manok notok cuk cak. Selong-selong assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sami pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir baik lingsir kande ilmu, lingsir kande umur, lingsir kande jabatan yang dewek yang muliakan dan hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdin nahdiyat, inairin inairat. Saya sak ngiring ieu beridap senang, beridap gembira. Cemoh atau tendek bedait ibu. Cemoh bedait padahal wah bedait. Ye cemoh bedait malik. Satu kenikmatan yang luar biasa, sehingga tiang pelunggum sami taut ngiring pada kesempatan sesemangkinan niki nenten lepas semua niki adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab niki dawak sarang sami pelunggum tiang melafazkan kalimat tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Salawat teriring salam kehalifaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa tiang pelungguh mudah-mudahan tijan syafaah lemak lejelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, ilmu niki sangat luas, sangat galuh. Ya ampun tiang pelunggum sami teman dikat ngiring marak entah sak ngiring mangkin. Kandan endike yang kun aliman
au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kun aliman. Pertama jari kayak dengan alim, dengan saican nasihat, dengan saican peringatan, baik melalui mimbar-mimbar Jumat, nasihat, pengajian, petuah-petuah, adem sak pelunggum tiang pertama kun aliman, jari kayak dengan alim. Lamun dik tahu ngajahan, lamun dik tahu ya bebeng nasihat, bebeng ceramah, bebeng pengajian, au muta'alliman, jari dengan sak nuntut ilmu, jari dengan sak sekolah, mondok, berajah, elik pondok-pondok pesantren. Lamun marak model pelinggim sami sahadir ngaji mangkin berembe-rembe tamak melet mondok, timak mak nangis engkah narak dengan kanggo om. Nggih, ya sila wae. Nggih, wangkah narak dengan kanggo mondok, kamu ni menintal walingsir-lingsir. Am lumbar jok anjani, engkam tekanggo, am lumbar jok pancor, engkam tekanggo, am lumbar jok godak, de narak dengan kanggo om. Lagu arak bija jari bayi balot no mondok nggih alham mau berembe menoyakan tanahku ase mau menanda arak dengan terima mondok dan au mustami'an, jari kayak dengan sak bedengah, dengan sak simak pengaji marah entah sak ngiring tepian si panitia takmir masjid mangkin niki ngilir para tuan guru menyampaikan pengajian mulai dari hak lingsir, hak bajang, hak naperan ke suara yang berbeda, logat, suara sak beda-beda bahasa. Dari sak kontek bulun jang ke sak belu bulun jelo mangkit. Ruan macam ruan nggih, datok-datok no ican te pengajian. Tujuannya pelunggum tiang napi di saat pelunggum tiang kah tau nyantri, di saat pelunggum samingkam tau mondok, mau jari kek dengan sak ngendang, jari kek dengan sak mustami, jari kek dengan sak dedengah pengaji. Mau pelunggum sami lek majelis pengajian marantam sak mangkin niki, nden bersyarat ijazah. Arak wa ketuan ijazah taek jeung masjid. Nggih, lumbar pengajian umum majelis alim timuk baluk daya arak wa ketuan KTP ngaji. Lagu lamun mondok paling ngendik kakak teboyak. Nggih? Terus KTP teboyak, nggih, kakak. Terus ijazah teboyak, ijazah terakhir menapi. Iya teboyak, iya ampun bau yak mondok. Lagu lamun majelis taklim, lamun pengajian ngiring, sai kayun, sai melet, sai mele, sila hadir ngaji tanpa syarat. Nggih, dan mesti harus pelunggum kadu KTP, kadu kakak. Modal kentok doang. Ibu, modal pemireng pelunggum sami, modal pendengah ieu bahasan baru. Pertama kun aliman, jari ke dengan alim, au muta'alliman, jari ke dengan satuntut ilmu, au mustami'an, jari ke dengan sangendang simak pengaji. Nggih, Ibu? Nah, modal tiang pelunggum, ndem biak gade ngatum, ndem biak tersuruh nulis, ndem biak tersuruh ngapal datang niki. Nggih, ara wasuruh ngapal. Ndek ara, nggih. Nah, di antara pengajian tiang pelunggum tiang sampaikan di beberapa pengajian, di antara rukun sembayang niki adalah membaca suratul Fatihah. Ibu, rukun sembayang niki baca Fatihah. Mu demi kejelasan arak rukun-rukun niki arak qauli, arak fi'li, arak qalbi. Nggih. Nah niki rukun telola asli rukun sembayang niki terbagi jadi telu tadi yang matur. Di antaranya sebelum yang ended pembahasannya, di antara adalah membaca surah Al-Fatihah. Mau terus yang berketua untuk ibu-ibu pengajian jelu Selasa waktu niki kita. Jelu Selasa pagi jam 11. Yang berketua untuk ibu-ibu sahadir, nunasan ibu-ibu apal pelinggim surah Al-Fatihah, apal kuning. Coba mbiruan bacaan Fatihah. Mau terus arak naperan niki sebelum
naperan pengajian hak jalur Selasa nike yang put yang bahas Fatihah sebelum nike bedait jamaah sak biasa tawak baik. Nggih, biasen lamun arak kenyaman, lamun arak napi den wah ndek japak si jamaah niki. Anak ke tuang guru yesi. Nggih. Coba dulu kengonek ku baca Fatihah. Coba dulu simak bacaan Fatihah sang kena bade unik baca. Ara anjak gigi kuan darak. Ini nak us sunin huruf bunyi, nggih. Nggih, nah us sogol den mantepah. Coba ak dengah ham dulu sida sekali uning kena tiang. Nggih, mulai baca tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak alun tak bacaan. Oh menojak nani si pelinggi meno simak tiang. Oh ni. Mulai dari bismillah tepang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demen ya datang akhir suratul Fatihah, demen sampai ayat siratal ladzina an'amta alaihim kan? Yauni li akhir niki kan? Mau terus jamaah satu niki mun baca siratal lasi nam ta'alaihim huni. Kembe nak nam huni. Huni nangan. Coba pun ulang. Siratal lasi huni ndo. Siratal lasi nam ta'alaihim huni. Mau bega tahun apapun nak sembahyang. Wah, yang ketawa yang ni unin. Mung iya enggak doang unin bacaan ajarin siratal lasinam enggi unin. Wan tak paran diri kena lalu. Wasiratal lasinam alaihim. Nggih, gairil maghdubi alaihim waladdallin dengan Allah dallin unin. Wah, paran diri kena lah. Ya ampun perlu saling simak ibu. Perlu tengah ngaji. Nggih. Nah, niki maharatur kabaru paling ni pelunggum tiang mustami. Pelunggum tiang nenten te lila cara tiang bija jari sa sekolah-sekolah le pondok. Lamun oleh bija jari mondok bayi balok. Coba nanti mondok li madrasah hafal Quran. Nah, coba simak baca Fatihah bahasa. Nggih. Nah, niki wah simak baca Fatihah ibu-ibu. Demu atas simak si bapak terbalik. Sekali dua ya suruh ngi enggaan papa amsa enggaan ton bareng papa na tedam doang besupuk galang kan. Sekali dua baca Fatihah sekali dua ngi tes bacaan Fatihah. Mu akhir demen marak baru sami jamaah. Lalu tiang menikah ja demen datang jelo pengajian Selasa waktu nika. Lalu tiang matur jog jamaah. Mau lemak jelo Selasa akan datang yak tarik teh sembaca Fatihah. Selapu sak hadir ngaji. Lemak jelo Selasa yak teh sembaca. Berembe, sanggup? Puning selapu. Mau lemak jelo Selasa teh sembaca Fatihah, mau tarik jauh kaputan. Unin dia. Nggih, unin, nggih. Sanggup? Puning selapu. Akhirnya demen jelo Selasa seminggu malik ya tes baca Fatihah. Mau tiang berjuluk datang tiang. Sengan sak begak jamaah ni ke. Lamun nak tes maju sekek-sekek begak jam nyembih waktu. Ya ampo karu datang. Biasa mulai jam 11, jam 10 tiang waktu datang. Deme kuah datang musola lokasi pengajian mu sepi. Enggak narat tu marbot panitia pengajian doang. Ya berembe ya tadah nan mukara, ya nih kita kena ustaz jadi panitia. Embe endek mana narat jamaah datang untuk tekalahan, karpet apa tekala. Angka biasa enjak wa mulai bedelo aku ni. Jangan coba anti dulu. Endang-endang jangan ke setengah jam, setengah solas, endek mana datang. Jangan ke jam solas, endek arak. Setengah $2 sendek arak coba sang speaker tiung kurang suara ngaji coba balik jangan ke jam 12 sendek arak datang jamaah kemben takut dan tetes baca
Mau berembe nani teh. Ibu-ibu, bani mande maju jog dulu nih makin kesoting nih sekek-sekek baju patih tegal mek. Yo, am kembian deh bani. Coba bayangan dan Bapak Ibu ampura. Coba dadar nganjeng dulu. Megak panggal lagi. Jalo nek kelemak. Nggih, iya akal dengan mun halalah nu nganjeng. Sekedi doang nih pareh tokul malik. Ibu, pira kali baca Fatihah sejalo semalam? Hah? Pira kali baca Fatihah sejalo semalam? Elek sembayang wajib doang, ngendek man sembayang sunat. Pira? Pitu olas. Kemben pitu olas kali. Hah? Kemben pitu olas kali, Ibu. Arab pitu olas. Sejelo semalam pelunggum tiang baca suratul Fatihah. Al-Fatihah niki as-sab'ul masani. Nggih. Ayat yang berulang-ulang dibaca. Fatihah niki. Nggih. Mau pelunggum tiang baca Fatihah niki sami jamaah pitu olas kali sejelo semalam. Nggih. Wah, di luar kepala. Nggih, di luar. Nggih, wah di luar tahun Fatihah ini. Jangke sembayang terawih doang si kepenter, si keceket dengar. Bismillah doang maunya dait wala doli. Enggak anton terang bismillah doli. Amin. Oh ni. Allahu akbar. Berembiaran kesecepat kilat aran bacaan huruf Fatihah ni. Bismillah doli. Amin. Oh ni kesemprak semai. Nah niki sami jamaah tiang pelunggum pitolas kali sejalo semalam. Dan niki nggih dalam kitab-kitab fikih dalam Sapinah kitab tipis. Sapinah niki menjelaskan itu. Bahwa lamun rukun Fatihah sak baru niki wajib selapu huruf elek bis niki jangke walau bolin huruf bismillah niki sami jamaah wajib terdengar si kentokan mesak. Makanya sembayang nike ndem kanggu nyeremut-remut yang rumun-rumun di anu nggih din bau wah hukum nu wajib dengar si kentok pesa nggih mulai takbiratul ihram nike wajib dengar si kentok pesa termasuk habaru niki tiang pelunggum sami 17 kali dalam sejelo semalam ndek man ila hadratin nabi ndek man sembayang sunat qobliyah ba'diyah deman sembayang yang lain saya enggak Fatihah nike sebagai rukun den arak Fatihah den arak sembayang di pelunggum tiang nggih niki sami jamaah 17 kali sejelo semalam pelunggum tiang baca Fatihah nggih nganjang baca Fatihah diulang-ulang as-sab'ul masani ayat yang selalu yang pelunggum sami ulang-ulang baca nggih mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai tutup. Nggih, 7 ayat ini yang berulang-ulang dibaca as-sab'ul masani. 7 ayat yang selalu berulang-ulang pelunggum tiang baca. Ummul kitab. Al-Fatihah nike ieu jari rukun sembayang di antara 6666 ayat. Saisin telung dasa juz Al-Qur'an nike 114 surah searak li dalam Al-Qur'an nike kumpul rahasianya li surah Al-Fatihah. Jangkem jauh untuk 2 sembayang Ibu Fatihah. Nggih, yang ulang karing sekali pira kali bacaan sejelo semalam ibu-ibu. Pito olas. Nggih, mu napi be ngam khawatir. Padahal pada waktu nike sami jamaah endek napi yang tetu-tetu apa? Masa kamarak tekan tekajan maju seke-seke unik goloh lemak jamaah ya ketes baca Fatihah jelu Selasa tahu-tahu tiang berjulu datang monden arah datang jamaah ni sepi memit musolan ngangos setukul kecengor-cengor dak den arah datang seke-seke lemak di menjelu Selasa minggu kedua tiang datang ngaji mau terus ya berdialog kedua. Kembem dia narak datang wik jelo Selasa jamaah. Anu no usah bayi no datang le dayan gunung. Oh ni
Arak sewa, arak temui, tadan arak anu ni. Mau ternyata ia takut tetes. Ibu mau adin kan yang pelinggi mak suruh baca pati sekek-sekek berembik. Kira-kira ni malam teboyo nu boyo si YouTube nu boyo baca seperti itu. Ambo naperan panitia pengajian nam tu wisuda lemak nu nggih. Kaya nak wisuda baca Fatihah. Ya Allah tiang pelonggom 17 kali Bapak Ibu. Nggih. Nah, di antara hamarak baru lamun tiang dek teliti pelonggom tiang ngaji mudait aja. Tiang pira mudait jamaah pengajian tiang dia bacaannya seperti tadi. Lelah berkerisi. Ini tahu-tahu. Lamun wah lingsir ya memang kerasan ladang kan. Nggih sekat wah kerongan. Lamun tak petepas huruf menemuan tawak-tawak. Namun bija-bija masih 4, 5, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 1 tahun, 10 tahun macam pecatan. Lamun tiang pelunggum Jawa kedung. Wah kedung kerah. Nggih ende napa yang ende ieu ni nak baca. Lagu memang ieu ni penyebut nu ande narak tagah. Nggih Allah. Lalah coba siratal ladzina an'am. Unik mana? Siratal lasi nam ayu ni. Allah. Yang pesak betul. Pelonggom tiang kadang-kadang kan mele sang ngaji ni ke tang ampura mohon maaf saya batin Bapak Ibu. Kadang-kadang pelonggom tiang ini mau ngaji hak kelep. Mele sak kesur mau terus tuk pocok gonong ma'rifatullah unin. Ngajin baru seminggu ngaji ma'rifatullah unin parandirin wangkah mele sembayang. Jari si angan andoa. Nomden ngaji marifat niki aran ngaji marepot aran. Mu terus bawa ada kan. Amun sak sembayang-bayang marak mentintar ruku sujud jak sembayang kanak loke ngendoa nguni. Hati-hati Bapak Ibu. Tiang pelonggom sami baru. Tiang pelonggom niki tang. Ibadah tiang pelonggom di dalam salat niki sak telu niki tamu tang. Qauli. Tapi qauli ucapan tiang pelonggom. Bacaan tiang pelonggom sami marak baru Fatihah. Bacaan. Nabi sembayang ni kata qalbi tiang pelunggum sang ati ieu tok balin niat. Fi'li Nabi ni kata gerakan tiang pelunggum sami diawali dari takbiratul ihram berakhir li salam. Sembayang. Lengkap raga ni kita. Ini kalau tiang pelunggum ngaji nenten sekedar pekih doang kearahkan ke tasawuf Bapak Ibu. Tiang pelunggum sami niki mulai dari takbiratul ihram, gerakan tiang pelunggum solat, ucapan pelungguh, ate pelungguh, gerakan raga saruku, sujud, tuis, tokul, nganjang. Niki, tuis, tokul, nganjang, tuis, tokul, nganjang, ruku, sujud. Gerakan raga tiang pelungguh, jasad, ate, lisan tiang pelunggum sana. Yang menilai itu adalah Allah Ta'ala. Bacaan pelungguh ndek mak nilai isi sadeke tempat sembahyang. Bacaan pelungguh ndek nak nilai isi sang suami telik balik atau istri menilai suaminya, suami menilai istrinya ndek. Setiap ucapan bacaan pelungguh di dalam salat yang langsung dinilai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. APKP ini kadang-kadang separuh sembayang marak manok notok cuk cak. Selong-selong assalamualaikum salam. Kembik marak mau ketuan mentin. Kembik mak kebeca atau nasingan di luar kepala atau hafalan tuh nih. Allah. Dah tu maknina. Iki Bapak Ibu. Yang put yang pelunggum sami baru yang pok matur. Pertama yang kembali joka baru sebelum niki. Adalah pelunggum yang pertama baru niki adalah mustaq. Nyimak pengajian. Ngusul nunas li tuan guru. Anu meniki-niki tuan guru tunas. Adik genem. Nggih, niki mustami pelunggum tiang. Ngendang nyimak. Dan ilmu niki Bapak Ibu
Den jari pelunggum sami tertulisan jodol doang. Lamun tiang pelunggum ya ndek telusuri ndek aji untuk dalaman malik. Ya ampun perlu muzakarah, mutalaah, nunasan li para tuan guru ahlinya pelunggum sami. Genem-genem marak mangkit. Lamun tuh marak bahasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lamun wah pelunggum tiang genem nuntut ilmu, ndek tuah tertuntut adim sak paham, adim sak apal, adim sak tahun ndek. Lagu lamu mah istiqomah sekalipun dinarak mempulih, dinarak menjauh mantuk jog gedeng. Lagu gene mengaji mustami ngendang marantan samangkin lemak demi meninggal dunia yang tebang kita dengan salim. Basan Sultan al-Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Niki kehebatan tiang pelunggum. Kan saat mangkin niki pelunggum sami nenta nam jauh buku, nenta nam nyatat, nenta nam nulis kan. Mbel lalu entah bau simak dengah. Nika dulu kan. Pengajian sejam, syukur-syukur dan bau tamu semenit. Nika wah syukur. Nggih. Tetapi barokahnya ieu arak. Ibu? Ibu? Masih mirup? Masih segar sehat. Ampura bapak-bapak nih ya, nggih, tegang-tegang doang ruan, dik semal ketuaan, ya, nggih. Hak niki becat-becat cemus niki, nggih. Pernah terjadi Bapak Ibu, ada seorang murid Syekh ini, pengajian niki sami jamaah dengan sopuk dengan toa, yang terus saja niki, tiap mbembe tahu pengajian Syekh niki, ia tetap hadir. Mu julu doang ngelin tukun. Lagu ternyata dia menata seledek-ledek jamaah sarajin. Bilang waktu pengajian Syekh niki, den wande hadir. Masjid musola mbe juga tahu Syekh niki ngajahat, den wande hadir sopok dengan. Demen waktu seledek kaya dengan sahadir ngaji niki ternyata ya gedok. Ya ge, agak-agak ada odok. Ya kan? Den arak men. Ndarak gedok. Mau lagu paling dulu doang meni doang elek mendong harut bawa bibi Syekh no elein. Lagu ndarak mendengar mau iya ni ele napi arano ele bator daun hadende le ngaji. Laun lamun arak tekelelek si dengan jak gore tekeno uni. Nggih ada nak tahu apa tekelelek itu kan? Diminta arak tekelelek uni. Nggih, oh tegore jangan lelek tu ah. Nggih. Wa majar pokok arak tekelelek lucu-lucu dak kepak to anu konin empong kon ada mola uni. Muan sekali. Dia melarang tekelelean sih. Mau tekepak kempung. Mau lupa tegoret. Lalu tebelin sisa goret tu. Lalu jog jeding. Dengan sepi kah kelelek. Mesan. Uni doa. Mesan ngelelek menukluk dengan. Kembali. Hak goret. Ini lalu jog jeding. Jangan kemarak menipu. Akhirnya seorang murid ini memberanikan diri bertanya kepada Syekh. Tuan Syekh, Tuan Guru. Nggih. Arak murid pelunggum yang luar biasa. Luar biasa. Hampir kejeluk ke malam di 15 di pelunggum. Bembe ton ngajahan pelunggum itu doang. Mau terus. Tapi sayangnya Tuan Syekh anu gedok murid temiki. Mau nunasan kira-kira menu kerajen hak mustami. Ele itu ngaji jauh diri untuk majelis salim tirot batur sak mustami. Sak ngendang. Mau kira-kira arak mau natun dek. Yunin berketua no murid tu. Arak mau natun dek. Mau akhirnya Syekh nikin dekin berjawab langsung. Dekin berjawab langsung kena ni mak arak mau natun dek. Mau tersuruh murid niki tebengan ember jamaah. Ember bahasa itu. Ember. Terus dia mana tebing ember tekulu ember niki. Nah ni ember. Tu elek lolon nyur nike ia tahu sumur. Ia tahu lengkuk cara niki. Lengkuk.
Mo ni Said ni timbak. Timbak masih. Timbak bahasa. Oh pada mana nggih? Ya timbak tiang tu balik. Ni timbak lagu sasin tersuruh nimbak bapak ibu peraras. Penaras. Peraras. Hah? Penaras masih? Hah? Penaras. Penarak. Oh. Aranya dengan puasa ibu ya gedok-gedokan. Soal tiang napi arano uah ke uwi ka oleh eliti wah. Oleh ngaji eliti nu keliwat jalur Darmaji. Mukan berderet botol-botol bensin nu hijau ruan kan elek jauh muk parah dan botol sirup. Jauh ke bagus loin sirup penuh berderet maka kasih rapat mau bensin. Arak lebih parah ibu. Sengkol lunin tulisan, cendol lunin baca. Ya, arahnya nu berkunang-kunang maten dengan puasa. Mau niki tebe kan apa arahan baru nu? Ayo wah. Penarak. Mau penarak niki ia kotor. Ia belumut iraok sami jamaah. Mau menurut zohir tiang pelunggu. Kira-kira ini yang mau ai lamun nak nimba isi. Penarak. Kira-kira. Tapi seh ini mun beng murid dan suruh nimba isi perarah baru. Akhir mu bingung nendek ketuaan apa alasan. Yun ente jawab. Gawe apa saunik suruh. Yun. Niki tonton kolok timba anu le apa? Ember mau terus mulai nilek ni ke bapah masjid napera ni ke nyurnu ya tok sumur. Tolin lampak. Demak dimin nimbak ni kita mi jamak mancen sarang begak dalam untuk lingkuk nu. Mancen sak tae ngone-ngone netik-netik bi hain. Pelai kanak niki mun pertak-kertakan pokon saarak netik ai nilek anu ember. Pelai malik ojo kanu nu lingkuk. Begitu seterusnya letul lati karing ya arak zohor ilik kelemak. Terus lumbar seh. Stop bahasa. Nggih, stop. Demen wah stop sami jamaah. Nah, mau berembein. Penok mau mai? Bahasa. Nggih. Inara. Nah, coba kita masan darak netik-netik keluar dari ember. Nggih darak bon titik. Mancen hailik tu datang ke darak bon titik. Mau terperiksa-riksa. Berembe ruan penara konek ni. Nggih anu kotor. Ieu Garut. Ieu remong, ieu raok, ieu penok si tanak malit, ieu penok si lumut. Pokok nuk din ieu cocok. Mun ani berembe ruan. Mu makin jak bersih solah marak ruan penarak baru. Entah nam salitu lati timaan di arak maum ai lagu ni bersih paham deh mun tekena si murid. Oh nggih paham. Ndek enja arak maun mun dengah, ndek enja arak mun simak pengajian lagu nia dengan sak baru istiqomah litu lati. Tetap timaan di arak mun dengah bih mones dosa bande sebab salitu lati ngaji den dina marak prara sak kotor baru mu bersih baru. Paham ibu? Nah, lu kenal. Nggih? Ke. Jadi tiang pelunggum marah baru. Ada bahasa Abdul Qadir ini. Kalaupun tiang pelunggum dek paham. Ya, lagu terus istiqomah tiang pelunggum terlepas dari tuntutan akhirat bahwa pelunggum tiang dek termasuk dengan malas. Dan mamut keliru rukuk sujud tiang pelunggum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dek terprotes, anu wah ngaji, wah tunas, wah dengan, wah gaul diri. Ojok majelis pengajian. Mbek tundangan tuan guru. Timuk bat laut daya tundangan tuan guru tiang nongak doang. Insyaallah tiang pelunggum sami yat barang beriuk dengan seahli ilmu lamu tuh gene melinggih marantan sak mangkin. Sekalipun hanya modal. Napiaran. Kan mustami ngendang. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Sak ketelu, keempat au muhibban. Umpaman baru ndem tahu jadi dengan alim dinaran ndem tahu mondok. Saketelu ndem tahu nyimak, ndem tahu lumbar ngaji. Keadaan uzur, keadaan wasungkan, ndem tahu yang ngaji dinara tenaga lemas lope kwa lengsir.
Sakit ninto lampak niki wang kanto bergerak hanya tertidur saja di rumah. Au muhibban, jari kayak dengan sak bekangan, jari kayak dengan sak senang. Saya lemak senang ibu, senang lek dengan alim, bekangan jog dengan alim, memkangan dengan alim. Ia bukti niki. Pelunggum sami hadir. Nggih. Masa tiang jak nikman alim. Nggih, masih fakir ilmu. Nggih. Ya bulu doang belu lamun ilmu gaya kontek. Allah SWT. Nah, jadi tiang pelunggum sami ini bekangan, besenang. Senang le ai, senang le dengan alim, senang le bijajari sak nuntut ilmu, sak mondok le madrasah, sak sekolah. Senang le sai, senang le dengan sak ini genem lumbar ngaji, demen. Lawan ni separuh sandende. Dengan berelok, lampang ngaji langan leh balik. Nia bekemi huru. Keruan penampiran boleh berajah berjilbab ti uni. Allah. Arak malik sakena aneh. Sida betul lalu ngaji uni, aku jandik mantau jauh, nik mantau banda ilmu selalu tuntut dia uni. Mun para enam lembah mara dengan lembah gabah ada ilmu. Oh, arah wakan mana? Oh, meya mai. Toto kending. Allahu Akbar ibu, sampun nanti yang pelunggum dengan sama nikah-nikah. Nggih? Pelunggum tiang itu lam. Ni calemi ron jelame rana anu. Allahu Akbar kaya ibu. Punah marah ni rup libun dunia. Nenek jari dengan keliman bahasa endikan habar. Nenek jari dengan keliman, lamum jari dengan keliman. Niscaya anda rugi. Lacur, miamput perlu saling ndem jajari dengan alim, ndem jajari dengan sanuntut ilmu, ndem jajari dengan sangendang, paling ndek jari dengan sak terakhir keempat, jari dengan sak bekangan demen lek dengan sak ngaji, demen elik majelis pengajian, demen elik panitia satenak ngaji marak mangkin Nendek jari dengan keliman, embe dengan keliman, ende nara antan demen, gaan purun, bewadu doang. Dengan ngebang sintu wade. Nia sabah wade dah penggitan foto nerong untuk masjid. No. Sami jamaah hati-hati. Nendek jari dengan keliman lacur lalu. Sariam andem dek demen, andem dek nganggu, andem dek senang, belat cap teduk. Diammu saja itu mau berkorban si teduk. Nggih? Bahasa Nabi mangka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Bahasa Nabi. Cai dengan beriman kepada Allah, beriman percaya akan terjadi kiamat. Falyakul khaira, hendaklah dia berkata yang baik. Aw liyasmut, lamun dek tangraos solah sarian teduk acap. Mum dek tahu cap kantong selir ban. Tempel nanti ada yang tahu tu. Itu didikan. Hasil pelunggum tiang sembah sujud kepada Allah 17 rakaat. Yang pelunggum baca suratul Fatihah, ucapan pelungguh mulia di rakaat pertama sampai keempat. Rakaat pertama sampai keempat, rakaat pertama sampai ketiga, rakaat pertama kedua. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Mulia ladang peluru. Ucapan mulai usolli. Mau tak mau pahala. Allahu Akbar. Takbir pelungguh ucapan mulia. Kenyakem sebut nama Allah Ta'ala. Baca kabiro. Apa alam kabiro? Ibu, napi laran lain doa iftitah. Apa alam doa iftitah? Arak jemaah yang mau ketuan. Apa alam doa iftitah jemaah? Ndek tahun aran menu. Muni. Kabirong jak apa lagu ni? Imam dek dait doa iftitah ni pokok apal kabirong. Bacaan kabirong itu mulia dari lisan yang mulia dibersihkan. Pelungguh mulai baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ucapan pelungguh mulia.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan seru sekalian alam. Ucapan pelungguh mulia. Ar-Rahmanir Rahim, mulia bacaan. Maliki Yaumiddin, mulia ucapan. 7 ayat itu yang pelungguh baca mulia sekali. Dia memang selesai mu pelunggum sami baca surah. Tapi sak memdait hingga senika pelungguh ruku dengan bacaan di dalam sembahyang ni karak 2 macam takbir ibu. Pertama teparan aran takbiratul ihram, kedua teparan aran takbir intiqal. Napi aran ibu? Takbiratul, terus yang kedua takbir intiqal. Nggih, mbe aran takbiratul ihram yang pelungguh kenyekam sak mulai angkat ima mone. Angkat ima ni ke hukum sunnah. Arak 4 atau temandikan. Tiang pelungguh sunnah angkat telapak gading pelungguh. Arak 4. Pertama takbiratul ihram. Ya kem sak mulai nu, nggih. Ya 4. Dalam safinah dalam kitab hatipis dulu nih. 4 tetap anjuran. Nggih. Kedua tiang pelungguh sami demem towe selik ruku iktidal. Contoh. Di jam 5. Koreng 4 menit. Koreng 4 menit ibu nih, nggih. Nggih, contoh nih. Pertama tahun tesunatan pelunggum tiang angkat ima ibu-ibu adalah kenyeket takbiratul ihram. Nggih, ucapan sak bebasa kena Allahu Akbar, nggih. Niki, nggih. Niki sebait sekedik-kedik. Sama nak undur endet-endet niki jak enggak untuk jadwal soal tiang jelu ni doang terakhir ni, nggih. Dait lema ke malam nuzul. Nggih, mun ke malam jak luwe antar bejorak, nggih. Nggih, adem di ngando soal. Nggih, luwe antar bejorak lema, nggih. Lema anu lagu. Mudah panjang umur sehat, nggih. Makin jak serius niki, nggih. Serius. Ibu? Serius nih, nggih. Kau serius. Yang ngaji tasawuf tarekat doang ngaji ibu masih bejorak, nggih. Parah. Saya enggak celah-celah kelelek nu ya langan tamu ilmu. Tenang baik, nggih. Ieu mamanya kakak-kakak jaga sugul penek maneh. Anu ngelelek baik. Sunat pertama dalam sembahyang ni ke arah 4. Pertama jangan ulang. Takbir ni ke arah 2 macam, nggih. Pertama takbiratul ihram, nggih. Kedua takbir intiqal. Takbiratul ihram ni waktu samulai ni adalah ia bagian daripada rukun sembahyang. Allahu Akbar. Senikmat contoh ham. Sak kedua adalah takbir intiqal. Tapi kena takbir intiqal ni adalah takbir perpindahan. Pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini jadi tanda. Nggih? Nah, takbiratul ihram, takbiratul haram. Kembe nampun terkena takbiratul haram, napi pegawaian pelungguh sak kanggo baru sendekman takbir, nggih. Masih nganjang meniki ndekman takbiratul ihram, pelungguh masih kanggo saling goret. Unit fisik dengan hele. Tenan lai, misal suruh dengan bersab. Masih tahu kanggo ngenem. Nggih. Masih tahu kanggo mat permen ande. Nggih, masih tahu osok. Tapi arane sugi. Nggih, masih nikman takbiratul lagu lamun wa takbiratul ihram pelungguh musolli fardhul maghrib. Allahu Akbar. Pegawaian sabaru kanggo nike. Ndak boleh. Ngeraos napi nu jadi side doang. Nggih. Jadi nyedaan doang. Nggih. Napi sak kanggo baru nika begore tem kembe nu, nggih. Bergerak tiang pelungguh melebihi dari 3 gerak, 3 kali doang bergerakkan sede. Lamun wah takbiratul di penjelasan yang sedetilnya nanti ini, nggih. Nah, nika takbiratul ihram, tiang pelungguh sunnah mengangkat tangan waktu pelungguh tiang takbiratul ihram. Niki, nggih, angkat niki mun. Nggih. Tangkat ima pelunggum tiang sunnah. Nggih, umpaman maaf.
Umpamen pelunggum di mana? Umpamen pelunggum lumbar melemak jog Mekah Madinah. Arak bayi mau seriuk lawan dengan Allahu Akbar ndek nangkat timun. Sadu nah menintan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini sadu menintan. Bontek-kontekan. Maram kemai ruwen di sembayang mentinta lemak jak jauh untuk kelompok maram menuntak. Nggih. Nggih, masal marang am seriuk tu am jauh undang golek boleh. Wah lain-lain dengan nggih. Mun tiang pelunggu ibu ke balik pahala tu. Nggih. Dia memang mulai niki tahun tegak-tegak wah, nggih. Nih. Bagus-bagus. Mu tiang pelunggu kenyakem seangkat ima ni ke. Nggih, takbiratul ihram. Allahu Akbar, mu semai-mai. Nggih, yen tata contohan ulama ni. Antara niki sampai zaman ni, nggih, daun kentok tiang pelunggu atau sejajar dengan bahu tiang pelunggu. Allahu Akbar. Nggih, sejajar. Nggih, lagu mun pelinggi ibu jak agak rapetan. Nggih. Nah, jepitan sekedin ini melebak lalu. Apa lagi berkelambi jari simpen telekom doang kan. Harus anu sekedin. Nggih, nggih. Nggih, no. Takbir niki ibu biasa-biasa. Paling hendak sejajar dengan bahu tiang pelunggum niki kentok dan kentok. Jamak-jamak semai rua. Nggih. Enden ye rua ni Bu. Lamun tu bawa tu. Den arangan angkat timun separuh batu. Allah, ni do. Arak wak dait. Aruh kak berlaku kena mana minuman baru nggih. Telek runa. Ai anu Ibu arak wak dait di masjid belik. Nih, permintaan dia takbir nih. Allah. Tuh atas lini mah. Allah. Allah. Kalah dengan ya main mensiat. Mata mesak. Wah, gay dengan Allah. 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 Oh ni. Ndek. Mengembia juga. Arasa Allah ni jangan bakat dengan elik deket. Sepala lalu arah. Ngaji yang semai-mai, Imam Syafi'i itu semai-mai. Ulama mengajarkan kita semai-mai Bapak Ibu. Sederhana, tinggang lalu endek, bawa lalu mai ruan. Allahu Akbar. Mai ruan atau dek? Sekalipun pelinggi mendek dia angkat timah masih nden masalah. Nden masalah berembir-embir tanah nih angkat timah, pukul angkat timah. Ndek yang jadi soal, ndek nak jadi sebab dia ndek sadar sebagainya. Tiang pelunggu sesuai dengan ilmu tiang pelunggu. Nggih, takbiratul ihram semai-mai. Allahu Akbar dan kentokan ni jamak-jamak wah. Nggih, ya mendek angkat timah masih nden masalah. Nggih, lagu nden pelunggum tiang ndek mau paha angka timur tibu adet mau paha nggih ni dia angkat timur meninta jak den ieu nggih takbiratul nggih Allahu Akbar semai-mai tinggang lalu ndek bawa lalu ni den arangan ni sekalian ngunin pemono iman sama den arangan nggih mutiang pelunggum ngaji kanceun. Nah pertama takbiratul ihram. Sak kedua tiang pelunggum saat pelunggum sami itidal. Mbek kena itidal saat pelunggum sami ya, saat pelunggum tiang ya teruku. Buat tak berselekap kan? Allahu Akbar. Nih Ibu. Niki. Tahu pergelangan tangan. Kiri ini ya tendap. Nggih. Kiri niki tendap. Nah no. Nggih arak sak dua mun kolok ranggo teninya iman ini juga. Semai-mai nggih sekedar saya elek embe paon tiang pelunggum air antiki pusat yang pelunggum niki. Nah sekedi antar sekeco jalan pusat dari tanut di bawah. Nggih. Ini Allah. Semai-mai jamak-jamak nggih. Allahu Akbar.
Maik-maik niki. Terus yang pelunggum sami agak merongan sedikit bahasa ulama tarekat nih, Jak. Ulama tasawuf menjelaskan, ulama tarekat, ahli thariqah, ahli zikir, baik thariqah dan naksabandia dan sebagainya, agak lempengan sedikit, jok papa kemben, papa agak lempeng kiri, karena itu atit yang pelungu. Ada yang terikat teguh, elik papa atit yang pelungu, agak lempeng. Lagu ini dia. Oh, besiat laun no, mau dengan kesandak, bilangan dengan bersak. So, semai-mai, ibu nu bahasa ulama tarekat, sekedar papa atit yang pelungu, tahu agak lempengan sedikit. Nggih, paham? Deme mau baca Fatihah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa imam tu. Nah, tu pelinggih bersama. Ya, tersunat angkat imam Malik seketika hendak ruku. Indar ruku. Ketika hendak ruku jangan ruku. Nyeket siap ya ruku. Angkat imam marantam sak takbir one. Allahu akbar. Nah, angkat imam marak takbir posisi takbiratul ihram saone. Nah, sak baru nih ke yang pindah elik nganjang jok ruku tepara naran takbir iqal. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang paham. Nah, dua, ia ton sunat angkat lima. Pertama takbiratul, kedua ketika hendak ruku, kenyakem ya ruku diminta tutup surah. Nggih. Ah, kadang-kadang separuh ampura, mohon maaf zahir batin nggih. Separuh laun ndek man, karing nak tutu ayat imam buat tak pentun iman si batur. Ndek mau sunat, ndek napa ndek kanggo ya. Lagu pelinggim sami nenten 60 sunnah. Imam kena napi misal ayatan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawa. Barun kena wa tawasau bil haqqi wa tawa. Makmum wah pentun iman. Kepentar-pentaran makmum ni. Dia main apal ayat mau kepentar-pentaran nggih. Wan tak tahu tu nak tutup langsung mai pentun iman. Barat tetena ruku Allahu akbar jamak wah. Artinya ndem napi salah Bapak. Ndak salah. Cuman pelunggum ndem pulih pahala sunnah. Angkat ime kenyekem saya yuru. Niki kitab tipis loh. Nggih. Nggih, kitab tipis. Ampura Ibu. Kita apa baru ikemadaan tu lelo. Lalu suruh tulah gue baik ten barek ngaji soal ni makin inggas nikil le dasan cermen. Nggih, nah niki onek kelema lelong tau. Ieu ton made o kita buka bab puasa, nggih bagian anak niki le lelong dekat masjid. Selesai no mau ndek kolek langsung bertukak momot yang bukti pak niki. Selesai niki ya oleh buka dulu, selesai tarawih berangkat jok dasan cermen. Nggih, inggas dasan cermen kampung kasur. Nggih, tedem. Yaran kampung kasur no. Melengu bae tebara aring kampung kasur. Wah na beketuan biaran menu no ni. Tedem tu dalam Bali aring kampung kasur. Bengkan baru. Diang pelunggum sami sunnah baru ni kendem apa salah? Lagu ndem mau palen su tunah peridu-ridu pahala. Saya nggak eleng-eleng Bapak, sekecil apapun pahala, sak balasan Allah Ta'ala. Ende mata balas tupak si kipas angin apa? Catatan jari akhir. Sekecil apapun sunnah, jangan remehkan. Eleng, ingat yang balas, yang memberikan ganjaran adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecil menurut pelunggum tiang, den tahu titung si pelunggum tiang lamun hitungan Allah Ta'ala. Nggih, dua. Ketika hendak ruku. Allahu akbar. Nah, deme muah ruku, lemat bahasa ruku niki insyaallah. Deme tuah ruku Bapak Ibu, niar ruku. Mu karem iktidal. Iktidal ni ke ucapan pelungguh sakana sami Allahu liman. Nggih. Sunat angkat imam Malik. Mara antam sak takbiratul ihram. Nggih, mara antam sak takbiratul. Nah, baru ke ruku nih. Kenyeke makanya sami Allahu liman hamidah. Sunat angkat ime marantam saat takbir pertama one. Paham? Telu, ara 4 tahun. Selenan sini kan ara. Nggih. Nah, niki 4 pertama takbiratul ihram. Niki angkat ime one awalan one no.
Kedua ketika hendak ruku, ketelu kenyekem satu selik ruku namanya iktidal. Ucapan pelunggu sakana Sami Allahu liman hamidah. Nah, sunat angkat timah. Nggih? Mande angkat timah berembe boleh? Boleh. Lagu kurang dek mau paling sunat angkat timah ele iktidal. Paham? Nggih, angkat timah tah. Nggih? Nah, niki lawan ni separuh. Sami Allahu liman hamidah. Rugi lalut. Niki dek mau paling sunat apa tuh Sami Allahu liman. Apalagi pelungguh tahu rombon si doa Malik. Nggih, Sami Allahu liman hamidah rabbana walak. Dek hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wah, merombok doa kan mana? Wah, Ibu. Piran. Sembayang napi. Iya no, nggih. Sunat, pelunggum ya Allah berebut puluhan malaikat nuntun, ya rebut pahala, ya toek nuntun, nyeken dengan sai-sai dengan sembayang, lalu demen iktidal dia menambahkan ucapan sami Allahu liman hamidah, ditambahkan kena hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar, ya ampun sujud, maka berdelok malaikat untuk catat pahala. Itu dijelaskan dalam syarah Fathul Muin. Nggih. Dalam syarah Fathul Muin, sai dengan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Piran nike kenyekem sak tuwe selik ru. Berdelok malaikat nu ieu rebut pahala. Ibu. Nggih. Nah, niki insyaallah nggih. Nah, itu adat baca. Terus saat terakhir tahun sunat angkat ime ketika pelunggum sami bangun dari tasyahud awal. Ibu, kenyekem satuwe selek tahiyat pertama. Sembayang napi tonarak tahiyat pertama. Terus subuh pira kali tahiyat? Ibu, pira kali tahiyat subuh? Nah, Arab jawab jamaah badek-badek dua ustaz suni. Ngawak doang nggih. Demem tahiyat awal. Kan tahiyat awal niki, sembahyang maghrib misal, nggih. Tahiyat awal berarti yang lanjut jok rakaat kedua bahasa ni ibu ni. Salah sebut nih kembi-kembi puasa, nggih. Enggak anjari landasan puasa doang. Jadi tiang pelunggum tahiyat awal ini mau mengambil rakaat ketiga. Nah, ya ampun demit meniki. Allahu akbar. Sunat angkat ime marah entam sak mengawali sembahyang onek. Paham? Nah, selain sini ke nenten arak tahun kesunahan Malik angkat ime lek dalam sembahyang arak 4. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga toe selek ruku kena sami Allahu liman hamidah, keempat toe selek tahiyat tasyahud awal irik tahiyat pertama melanjutkan ke rakaat ketiga. Nggih, Allahu a'lam bissawab. Nggih. Nah, niki sudah lebih ini, nggih. Allahu akbar. Lebih 13 menit nih, Bu. Nggih, jam 5 lebih 13 nggih. Mudah-mudahan kajian tiang sak mangkin niki arek manfaat, kurang lebih napi atur sak baru, elek dewek sak fakir ilmu niki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi